نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہمیں مجھے نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا کل کا سبق، جو کہ آیت نمبر 4 اور 5 اسی سورہ مبارکہ کی، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ سے دریافت کرتے ہیں، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے کہ یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، پس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اسے کھا لو، اور اس پر اللہ کے نام کا ذکر کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ کل پاکیزہ چیزیں، تمام پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا چھپ کر پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور عقارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں، نقصان میں گھاٹے والے میں ہیں۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور اپنے موضوع کے اعتبار سے، اس کی وسعت کے اعتبار سے بھی ہم نے دیکھا کہ حلال اور حرام کی تمیز، اور اس کے متعلقہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت دی کی، اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، وہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کے معاملات میں۔ تو لہٰذا ہمیں ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو، جو کہ در حقیقت چھوٹے نہیں، جو کہ بہت ہی ایک وسیع افادیت اور اہمیت رکھتے ہیں، ان کو ہم جہاں پر ہمارے لیے ممکن ہو ہم ضرور ان کو اپنے سامنے رکھیں، اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلتے رہیں۔ بہرحال آج واپس چلتے ہیں، اپنا آج کا سبق جو ہے ہمارا آیت نمبر 6 سورہ مائدہ کی، اس کا ہم تذکرہ کریں گے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑی سی روایات جو ہیں وہ احادیث، ان کا ہم تذکرہ کریں گے، یا ان کو ہم نقل کریں گے یہاں پر ہماری یاد دہانی کے لیے، اور ہماری یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ یہ آیت نمبر 6 جو ہے، یہ در حقیقت وضو کے بارے میں، اور مجبوری کی حالت میں تیمم کرنے کا جو طریقہ یا حکم جو ہے، وہ ایک اہم اس موضوع کے اوپر ایک یہ اہم آیت ہے، جس میں
अगर हम इस आयत का तर्जुमा पहले देखें, इससे पहले सूरह निसा की आयत नंबर 43 नंबर आयत जो है सूरह निसा की, उसमें हम मजबूरी की हालत में पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम करने का तरीका जो है वो काफ़ी तफसील से तज़किरा कर आए हैं इससे इससे पहले। और इसके अलावा नमाज कसर के मसाइल जो हैं वो आयत नंबर 101 जो गुजरी थी सूरह निसा की, उसमें भी हमने तज़किरा किया था, उसमें भी थोड़ा बहुत इसका जिक्र आया था गालिबन। लेकिन आयत नंबर 43 में एक हिस्सा वुजू का जो है वो तयम्मुम का या तहारत से मुतल्लक जो एक बड़ी बुनियादी चीज़ है, अ, उसको हमने डिस्कस किया था। बहरहाल ये जो आयत मुबारक है इसमें वुजू का तरीका, वुजू के फ़राइज़ और उन फ़राइज़ के अलावा जो सुन्नत तरीका है वुजू का वो हमें रिवायात से पता चलता है। और फिर कौन कौन सी कंडीशन हैं जिसमें अगर पानी ना मुयस्सर हो तो फिर तयम्मुम किया जा सकता है। और तयम्मुम का तरीका जो है, गो कि इससे पहले हम उसका तज़किरा कर चुके हैं, लेकिन आज उसको याद दहानी के तौर पर उसका तज़किरा, क्योंकि इस आयत मुबारक में वो आएगा, तो लिहाजा इस मौजू के मुताबिक हम आज चलते हैं। इसका तर्जुमा पहले देखते हैं हम आयत नंबर 6 का। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो। और जहाँ पर अल्लाह ताला ने ईमान वालों से तज़किरा किया, तो वहाँ पर हमें, जिसने जब भी हमें ये ऐसी आयत मिले तो हमारे जहन में पूरा घूम जाना चाहिए एक दफ़ा कि अगर अल्लाह ने हमें ईमान वालों से मुखातब हुआ है अल्लाह ताला, और हम क्लेम करते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम ईमान लाए हैं, तो हमें अपने वो पूरे के पूरे वादे जो हैं, जिनका तज़किरा इसी सूरह माइदा के पहले ही आयत में अल्लाह ताला ने किया कि अपने अहदों को, अपने वादों को पूरा करो। तो हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा जो है वो अल्लाह के साथ किया गया कुछ ना कुछ वादा जो है वो उसमें ज़रूर शामिल है। तो वो ईमान लाने वाले का मतलब है हम सारे अपने वादे पूरे करने की कोशिश करने वाले लोग हैं। तो ऐ ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इला सलाती, जब तुम उठो नमाज की तरफ। अब जब तुम उठो नमाज की तरफ से मतलब एक तो सो कर उठना है या कुछ ऐसी सूरत में उठना, या जहाँ तक जो कंटेक्स्ट के मुताबिक जो सही असल मफहूम या ज़्यादातर जो उसका मफहूम लिया गया है वो है कि जब तुम नमाज की तैयारी के लिए या नमाज के इरादे से तुम अपनी जगह से उठो, जहाँ पर भी तुम मौजूद हो, चाहे अपने घरों में, कारोबार में, ऑफिस में, जब तुम नमाज की तैयारी के लिए अपना कसरत करो और उसके लिए अपनी हिलजुल जो है वो शुरू करो, तो फिर ऐसी सूरत में, यानी नमाज के लिए जब आप तैयार हो जाओ और तैयार होने लगो और उसके लिए सफ़र करना शुरू करो या उसकी तरफ चलना शुरू करो, तो फिर फ़ाग़सिलू वुजूहकुम, तो तुम धो लिया करो अपने चेहरे। यानी ये अब वुज़ू का तरीका है, जो तफसीरों में हमें मिलता है उसके मुताबिक या रिवायात से भी हमें जो पता चलता है कि एक वुज़ू से कई नमाजें जो हैं वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, मसनून है। तो लिहाजा एक वुज़ू से एक से ज़्यादा नमाजें जो हैं वो भी अदा की जा सकती हैं, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि हर नमाज के लिए वुज़ू किया जाए, क्योंकि नमाज, सॉरी, वुज़ू की अहमियत क्या है और उसकी उसकी फजीलत क्या है, उसके मुतल्लिक़ हम दो रिवायात जो हैं उनका तज़किरा करेंगे आगे आगे बढ़ने से पहले। तो बहरहाल वुज़ू जो है वो कर लिया करो, और वुज़ू करने का तरीका जो है वो दिया है, क्या है? फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तुम धो लिया करो अपने चेहरों को, व ऐदियकुम, और अपने हाथों को, वो इलल मराफिकी, कोहनियों तक, तुम अपने चेहरों को धो लिया करो, नंबर एक। नंबर दो, अपने हाथों को कोहनियों तक, यानी अपनी पंजों से लेकर कोहनियों तक, पूरा जो आधा बाजू बनता है हमारा उर्दू लैंग्वेज में। इंग्लिश में जब, सॉरी, अरबिक में जब कहेंगे तो उसमें फिर कोहनियों तक आ जाएगा। वम्स वमसहू बिरूसिकुम, और तुम मसा कर लो अपने सरों का मसा करो। व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और अपने पाँव को भी दोनों टखनों तक धो लो। ये चार फराइज जो हैं ये अल्लाह ताला ने तज़किरा किए वुदू के इस आयत मुबारक में। इसके अलावा वुदू का कंप्लीट जो मसनून तरीका है वो हम इंशाल्लाह रिवायात में एक रिवायत उसका तज़किरा करेंगे। वैसे तो बहुत सारी रिवायात से हमें मिलता है, तो एक रिवायत हम देखेंगे कि जिसमें वुदू का कंप्लीट तरीका जो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया वो क्या है उसको हम देखेंगे। बहरहाल चार जो फ़राइज़ हैं इसमें,
وضو کے، جن کے بغیر وضو جو ہے وہ بالکل مکمل نہیں ہوتا، اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اس آیت میں۔ تو سب سے پہلے چہروں کو دھو لو۔ علماء کہتے ہیں کہ چہرے کے دھونے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑنا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اگر ہم روایات، سنتی روایات جو ہیں وہ ان کے اوپر نظر ڈالیں۔ اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اس میں پھر پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پھر چہرہ وغیرہ دھویا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر تو کوہنیوں تک ہاتھ جو دوبارہ پورا جو ہے وہ دھویا جاتا ہے۔ تو اس میں پھر ہاتھ اور پنجے اور انگلیوں کا خلال اور کوہنیوں تک دھونا جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، دوسرا فرض ہاتھوں کو کوہنی تک دھونا۔ تیسرا جو ہے اپنے سروں کو مسح کرنا، اور سر کا مسح کرنے میں جو کانوں کا مسح جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا جو ہے یہ بھی چوتھا فرض ہے جو کہ وضو کا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اختلاف ہے اہل تشیع میں اور اہل سنت جو مکتبہ فکر ہے اس میں، کہ اہل تشیع جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مسح کرنے کا حکم سر اور پاؤں دونوں کے لیے آیا ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک جو ٹخنے دھونے کی یا پاؤں دھونے کی ٹخنوں تک، یہ ضمیر جو ہے وہ واپس لوٹتی ہے چہرے اور ہاتھ دھونے تک۔ تو بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور دونوں اپنے اپنے موقف رکھتے ہیں، ہم اس اختلاف میں نہیں پڑتے۔ بہرحال ہماری نظر میں جو زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ مطلب ٹخنوں تک جو پاؤں ہے ان کو دھویا جائے، ان کے اوپر مسح نہ کیا جائے۔ بہرحال اس کے اوپر آپ تحقیق کریں، اپنی جستجو کریں اور اپنی تسلی جو ہے وہ ضرور کریں، تاکہ آپ پورے اطمینان قلب سے جو بھی آپ سیکھیں اس کے مطابق آپ عمل بھی کریں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اب وضو تو کرنا ہے لیکن کوئی مجبوری ہے۔ ان کن تم جنوبن، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، ہاں دوسرا وضو کے علاوہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فتحروا، تو تم طہارت حاصل کیا کرو۔ جنابت کی حالت جو ہے اس کی دو تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اگر مباشرت ہوئی ہے مرد اور عورت کے درمیان تو ایسی صورت میں کو حالت جنابت کہتے ہیں، یا مرد کو اگر احتلام ہو گیا تو اس کو بھی، وہ بھی اسی کنڈیشن میں تصور ہوگا۔ یا عورتوں کے جو ماہانہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ بھی اس کنڈیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو جب ایسی کنڈیشن سے میں ہو تم، اور پاکیزگی حاصل کرو ایسی صورت میں نماز کی طرف آنے سے پہلے۔ جنابت کی حالت میں تو غسل کرنا اسی وقت فرض ہے، جبکہ حیض وغیرہ کی حالت میں حیض کی کنڈیشن سے نکل کر پھر غسل کر کے واپس نماز کی طرف آیا جاتا ہے۔ تو یہ طہارت جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم ایک دو روایات جو ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے آگے چل کے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احدکم منکم من الغائط، یا آیا ہو کوئی ایک تم میں سے بیت الخلاء سے، یعنی مطلب پیشاب پخانہ وغیرہ سے فارغ ہو کر حاجت جو ہے بول و براز کی، اس سے تم اگر فارغ ہوئے ہو، تو ایسی صورت میں او لامستم النساء، یا تم نے صحبت کی ہو عورتوں سے۔ اس کا مطلب جو ہے وہ تو چھونا ہے، مس کرنا عورتوں سے، لیکن تقریباً جو سارے علماء ہیں اس سے مراد جو ہے وہ صحبت لیتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ بہت ہی شدت والے جو عقائد رکھتے ہیں، وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غیر عورت جو ہے نامحرم عورت اگر وہ چھو بھی لے تو ایسی صورت میں بھی وضو کر لینا چاہیے۔ بہرحال اس میں غیر محرم عورت کو چھونے میں تو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، یہ تو بہت بڑی ایک برائی کی بات ہوگی اگر کوئی غیر محرم عورتوں کو یا غیر محرم جو مرد ہیں ان کو چھوئے، ان کا مصافحہ کرنا، ان کے ساتھ ملنا جلنا، ایسی چیزوں میں ہمیں بہت احتیاط رکھنے کی ویسے ہی ضرورت ہے، ہماری شریعت بار بار ہمیں یہ یاد دہانی دیتی ہے۔ بہرحال آج کل کزنز وغیرہ اور یہ وہ ان کا آپس میں ملنا جلنا، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، ہمیں ان چیزوں میں ہمارے فیملی جو سٹرکچرز ہیں ان میں ان چیزوں کا خیال جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے۔ لامستم النساء، یا تم نے صحبت کی ہو عورتوں سے، فلم تاجدو، یعنی جو دو تین کنڈیشن، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا حاجت کر کے بیت الخلاء سے تم فارغ ہوئے ہو، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے۔ اس میں صحبت میں اختلام وغیرہ کے سارے مسائل وہ سارے بھی اس میں آ جاتے ہیں جنبی ہونے کے۔ فلم تاجدو ماء، تو پھر نہ تم پاؤ پانی، ایسی کنڈیشن میں اگر تمہارے پاس پانی میسر نہ ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم
पाक मट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। और तयम्मुम किस तरह से करना है? फमसाहू, कि तुम मसा करो, बिवुजूहिकुम, अपने चेहरों का, व ऐदीकुम, और अपने हाथों का, मिन्हु, उस पाक मट्टी से। यानी तयम्मुम करने का तरीका जो है वो इंतहाई आसान, इंतहाई सादा है। मुझे याद है कि बहुत अरसा पहले मैंने किसी को तयम्मुम करते देखा था। वो मतलब बीमारी की हालत में था। अल्लाह ताला हमारे सबके अमल कबूल फरमाए। वो एक नौजवान लड़का था, मैंने अपने बहुत पहले की बात है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको इस कदर तौफीक दी थी, नमाज वगैरह पढ़ता था। लेकिन वो इस कदर बुरा उसका एक्सीडेंट हुआ कि वो अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता था। उसके पूरे हड्डियां जो है वो टूटी हुई थी पाँव की, और वो इस तरह से मतलब बिस्तर पर था। और उसने अपने मतलब चारपाई जो है, वो बेड था हॉस्पिटल का, उसके नीचे एक मिट्टी का ढेला रखा हुआ था, और उसके ऊपर हाथ रख के वो वुजू करते हुए उसको देखा। मुझे अभी तक याद है। लेकिन वो पूरा वुजू जैसे करते हैं, पूरा वो मिट्टी के साथ ऐसे मतलब छू कर हाथ धोने, और मतलब पूरा टहनियों तक, और पूरा फिर पाँव को भी। तो बहरहाल जो मसा जो तयम्मम का तरीका जो है वो बिल्कुल आसान और बिल्कुल सादा है, कि तुम मसा करो अपने चेहरों और अपने हाथों का, बस दो। मिट्टी से हल्का सा मिट्टी के साथ उसको टच करना है, और उसको हाथों को झाड़ कर एक तो हाथों को आगे और पीछे से जो वो मतलब मसा करना है, और दूसरा अपने चेहरे का मसा एक दफा। बस ये तयम्मुम इससे मुकम्मल हो जाता है। तो अगर तुम्हें पानी मुयसर ना हो तो तुम पाक मिट्टी से हाथों और चेहरे का मसा करके तुम तयम्मुम कर लो, ये तुम्हारे लिए लाजिम है। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, नहीं चाहता अल्लाह ताला कि वो तुम्हें किसी तंगी में या किसी हर्ज में या किसी मुश्किल में डाले। वलाकिन युरीदुल लियुत्तहिरा, लेकिन बल्कि अल्लाह ताला तो चाहता है कि वो तुम्हें पाक करे। ये पाक करना जो है वो रूहानी एतबार से भी है और जिस्मानी एतबार से भी है। और जिस्मानी एतबार से अगर रूहानी एतबार से पाकीज़गी हासिल नहीं की गई तो जिस्मानी एतबार से बंदा जितना मर्जी पाक हो जाए, वो अल्लाह ताला की तरफ से जो फजीलतें या बरक़ात हैं उन नेकियों के कामों में, या वुज़ू करने के बाद जो अमल किए जाते हैं जैसा कि नमाज वगैरह या इस तरह के, तो उनसे वो उतना लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता। तो इसलिए तहारत जो रूहानी तहारत जो है उसको बहुत ज़्यादा फजीलत या अफजलियत जो वो देनी चाहिए। जिस्मानी तौर पर तो बंदा जो है वो अपने आप को साफ सुथरा कर ही लेता है। इसीलिए यहाँ पर ऊपर जो तज़किरा हुआ कि पानी अगर नहीं मिला तो जिस्मानी तहारत ज़ाहरी असबाब के एतबार से तो मुकम्मल हमें होती नज़र नहीं आती। लेकिन वो अल्लाह ताला ने तरीका बता दिया ताकि तुम रूहानी तौर पर पूरी अपने खुशू और हुजू को कायम करो, जो भी तुम नमाज या अमल करने लगे हो, इबादत करने लगे हो अल्लाह ताला की। तो लिहाजा अल्लाह ताला तो चाहता है कि वो तुम्हें तंगी में ना डाले, बल्कि वो तो तुम्हें पाक करना चाहता है रूहानी और जिस्मानी तौर पर। वाली युतिम निअमतहू, ताकि वो पूरी करे अपनी नेमत अलैकुम, तुम पर, ताकि तुम वो अपनी नेमतों को तुम पर पूरा करे। और अल्लाह की नेमतों को पूरा इसी तरह इत्मीनान कल्ब के साथ इंसान हासिल कर सकता है जब वो पूरे खुशू के साथ उसमें मतलब पूरा मुतमईन हो उसका दिल। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो, ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो उसके साथ। जी। मेरी मोहतरमा कुछ ऐड करना चाह रही हूँ। ये जो आयत गुजरी है पीछे वुजू वाली, हम्म। ये ऊपर जाने दे, यहाँ पे है। हाँ, आप, हाँ। ये जो फमसा हो, जो वुजू के हम्म। फराइज थे ना, उसमें जो अहले तशय्युअ और अहले उसका जिक्र है, सुन्नत का। सुन्नत का, उसमें एक्चुअली ये है कि अगर ग्रामेटिकली इसको देखा जाए तो बिल्कुल मसला हल हो जाता है। हम्म। फमसाहू और मसाह करो, बी बी जो है ना ये हरफे जर है, हम्म। तो इसके भी वजूह ही, इसके नीचे ये कसरा इसकी वजह से, बी की वजह से आ रहा है, वजूह हम्म। का चेहरा को, वैदीकुम और अपने हाथों का। ये हम्म। अच्छा, ये तयम्मुम का है। ऊपर जाए जरा, यानी ऐदी और वजूही उसी पैटर्न पे चल रहा है। ऊपर जाए जरा, जहाँ फराइज थे वजू के, यहाँ पे जो है हम्म। फगसिलु। अच्छा, अब धोना है, गुस्ल करना यानी धोना। वजूहाकुम, हम्म। देखिए इसके ऊपर हा के ऊपर फतहा है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब है, मतलब सॉरी वो मफऊल है। व अयदियाकुम, इस पे भी फतहा है, ठीक है, इनको भी धोना है। इलल मराफिक, मराफिक तक, कोहनियों तक। वमसाहु, और मस्सा करो बिरुसिकुम। अब यहाँ जो है मस्सा के साथ बी रूसी कसरा आ गया, ठीक, हम्म। ये अलग हो गया। यहाँ फतहा है, वजूहा, ऐदिया, दोनों पे फतहा फतहा है।
मस्सा जो करना है, बेरूसी, इसका सीन के नीचे कसरा आ गया, इसका मस्सा करना है। आगे चले, व अर्जुला। अब ये जो लाम, अर्जुला, लाम के ऊपर जो फतहा है, ये हमें बता रहा है कि इसका जो अत्फ है वो बिरऊस के साथ नहीं है, ये पिछले दोनों के साथ है। ग्रामेटिकली इसको एनालाइज किया जाए तो मसला ही नहीं रहता। तो यानी जो गुस्ल का हुक्म है वो वजूहा, ऐदिया व अर्जुला, हम्म। इन तीनों को धोना है, इन तीनों का आत्फ इस पर है। और मस्सा जो है वो खाली बिरऊसी, ये अगर ये मस्सा पाँव का भी होता ना तो फिर होता है बिरऊसिकुम व अर्जुलीकुम, हम्म। फिर ये दोनों का आत्फ इस पर होता। जी। तो ये इसलिए बहुत क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये तीन चीजें धोनी है, चेहरे, हाथ कोहनियों तक और पाँव, ये धोने हैं। और मस्सा जो है वो सेपरेट है, सर का करना है बस, क्योंकि वो बा के उसके साथ आया हुआ है। ये इसका अर्थ पाँव का मस्से के साथ नहीं जाएगा, पीछे वाउसिलों के साथ जाएगा। जी। जज़ाकुम। जी जज़ाकिल्लाह खैर। मैंने इसीलिए तज़किरा किया था कि ग्रामेटिकली जो है वो दोनों के अपने अपने मौक़िफ़ हैं, और दोनों जो हैं वो अपनी कोई दलाइल जो है वो पेश करते हैं। तो अभी मेरी मोहतरमा जो है उन्होंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्यों जो है वो पाँव का धोना जो है उसकी ज़मीर चेहरे और हाथों के धोने की तरफ लौटती है। बहरहाल अपनी तसल्ली के लिए हमें ज़रूर चाहिए कि जब भी इस तरह का हमें डाउट हो तो हम अपनी तसल्ली के लिए किसी एक फर्द की बात जो है उस तक ना रुकें, उसके पूरी अपनी तसल्ली के लिए तहकीक करें। बहुत सारा मटेरियल जो है वो मिल जाता है, और यकीनन अल्लाह ताला फिर तसल्ली के असबाब जो है वो भी ज़रूर जो है वो हमारे शामिल हाल कर देता है, अगर हम सही नीयत के साथ, इरादे के साथ हम कोशिश करें हक तक पहुंचने की। तो बहरहाल जज़ाकिल्लाह खैर, वापस आते हैं अपने सबक की तरफ। तो ये आयत मुबारक जो है इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, और थोड़ा सा इसको अगर हम तफसील में हम देखें, क्योंकि वक्त जो है हमारे पास थोड़ा सा महदूद होता है। तो वुज़ू का यहाँ पर अल्लाह ताला ने तज़किरा किया कि जब भी तुम नमाज के लिए तैयारी करो, खड़े हो जाओ, चलने लगो, तो तुम वुज़ू का इख्तमाम करो। और अगर जनाबत की हालत में हो तो फिर गुस्ल करो, लाजिम गुस्ल जनाबत करो। और अगर पानी मुयसर नहीं है तो फिर चाहे गुस्ल जनाबत हो, चाहे वुज़ू करने के की हाजत हो, तो फिर तयम्मुम कर लो पाक मट्टी से। ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। इसकी फजीलत जो है वो अगर हम देखें तो सही मुस्लिम और सही बुखारी की एक रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत के लोगों को क़यामत के दिन इस हाल में पुकारा जाएगा कि वुजू की जगह से उनके चेहरे और हाथ पांव रोशन होंगे। सो तुम में से जो शख्स अपनी ये रोशनी बढ़ाने की ताकत रखे तो वो ज़रूर ऐसा करे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा हदीस। इससे बड़ी, वैसे तो बहुत सारी हदीस हमें मिलेंगी, लेकिन इससे बड़ी खुशखबरी हमें और क्या चाहिए अल्लाह ताला की तरफ से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, कि जो वुजू करता है एहतमाम के साथ, तो गोया वो उन लोगों में शामिल होगा जिनके चेहरे जो हैं क़यामत के दिन चेहरे और हाथ पांव रोशन होंगे वुजू वुजू करने की वजह से। तो ये बहुत ही खूबसूरत हदीस है। उसकी फजीलत और उसकी अहमियत जो है वुदू की, उसके एतबार से, इसकी अहमियत और फ़वाइद के एतबार से एक और रिवायत हमें सही मुस्लिम में मिलती है। ये भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान या मोमिन बंदा वुजू करता है और वो अपना चेहरा धोता है, तो पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ उसके चेहरे से वो तमाम खताएं निकल जाती हैं जो उसकी आंखों से सरजद हुई थीं। फिर जब वो अपने हाथ धोता है तो पानी के साथ, या फरमाया पानी के आखिरी कतरे के साथ उसके हाथों से वो तमाम गुनाह निकल जाते हैं जिनका उसके हाथों ने इर्तकाब किया था। और जब वो अपने पाँव को धोता है तो पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ वो तमाम गुनाह निकल जाते हैं जिनकी तरफ उसके पाँव चल कर गए थे, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक हो जाता है। दूसरा ये रिवायत जो है, सुभान अल्लाह, कितनी अहम, कि सही नीयत और इरादे के साथ सही दिलचस्पी लेकर वुजू करो अपने आप को पाक करने के लिए, अपने आप को जिस्मानी और रूहानी तौर पर पाक करने के लिए। तो गोया के वुजू के पानी से जैसे ही वो कतरे गिरते हैं, और आखिरी कतरे के गिरने के साथ ही आपके जो चेहरे के साथ किए गुनाह गुनाह आंखों वगैरह से, और चेहरे में ज़ुबान भी शामिल आती हो जाती है, वो भी यकीनन हम काउंट कर लें, तो चेहरे के साथ
आंखों वगैरह से की सरदर्दगी की सारी खताएं माफ़ हैं। हाथ धोने से, हाथों के साथ किए गए जितने गुनाह हैं वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। और पाँव धोने से, पाँव के साथ चल कर किए गए सारे गुनाह जो हैं वो अल्लाह ताला किस तरह से झाड़ता है, माफ़ कर देता है, या गुनाहों से बंदा जो है पाक हो जाता है। तो इसकी अहमियत और फजीलत और फ़वाइद के एतबार से ये दूसरी हदीस जो है ये भी हमारे लिए बहुत ही अहम है। और इनको हमें समझ कर इसके मुताबिक अपना जो नीयत और इरादा है उसको ज़रूर मजबूत करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ पर भी हमें मौका मिले, जब भी हमारे लिए मुमकिन हो, हम वुज़ू जो है वो ज़रूर करें अपने वुज़ू का। बल्कि अक्सर लोग जो हैं वो वुज़ू को तसलसल बरकरार रखते हैं। सुबह उठे हैं, वुज़ू किया है नमाज के लिए, उसके बाद दोबारा से अगर हाजत वगैरह के लिए गए हैं वॉशरूम वगैरह में, तो वॉशरूम से निकल कर बाहर वुज़ू करके निकले हैं। हर वक्त वो वुज़ू में रहते हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी रहते हैं। एक तो वो जिस्मानी और रूहानी तौर पर अपने आप को पाक हमेशा महसूस करते रहते हैं। जब भी नमाज का वक्त हो गया, या नमाज में कभी मतलब थोड़ी सी फुर्सत की वजह से, या मसरूफियत की वजह से थोड़ी सी वक्त में कमी बेशी होगी, तो वो वुज़ू की बजाय डायरेक्ट वो नमाज में अगर जाते हैं, तो वुज़ू उनका ऑलरेडी है, क्योंकि एक वुज़ू के साथ कई नमाजें अदा की जा सकती हैं। तो लिहाजा हर वक्त वुज़ू की हालत को बरकरार रखना ये एक बहुत ही अच्छी आदत है। अगर हम अपना सकें, अल्लाह ताला से दुआ की तौफीक है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी अच्छी आदत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अब आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले हमने तज़किरा किया एक दो दफ़ा कुछ रिवायात को, कुछ मुख्तलिफ मसाइल जो हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ अंदाज से हम समझने की कोशिश करें। इससे पहले एक दो दफ़ा तज़किरा हुआ है मोहम्मद इकबाल केलानी की एक जो पूरी सीरीज़ है तफ़हीम सुन्ना, उसमें कोई 28 29 किताबें हैं। ये किताबें जो हैं वो आपके जो बुक लाइब्रेरी है आपके पास, उसमें ज़रूर होनी चाहिए। अब तो ऑनलाइन हमारे पास सोर्सेज हैं, तो ऑनलाइन लाइब्रेरी जो है आपके पास, जो भी ऑनलाइन कुतब वगैरह रहती हैं उनमें ये किताबों का मजमूआ जो है वो ज़रूर होना चाहिए। ये अपने मौजू के एतबार से क्रैश कोर्स जिसको हम कहते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो कम से कम वक्त में और मुख्तसर से मुख्तसर अंदाज में बड़े अथेंटिक और सही हदीस जो है उनका मजमूआ जो है वो हमें मिलता है। तो ये नमाज के मसाइल जो है वो उनकी सीरीज 4 नंबर किताब है उस पूरी सीरीज की। इसमें से हमने पहले नमाज कसर के मसाइल, यानी सफ़र की नमाज जो है उसके मसाइल जो है वो पहले हमने इससे पहले तज़किरा किए थे। आज इसी किताब से हम तहारत और वुदू के कुछ मसाइल जो हैं उनको हम मुख्तसर अंदाज से हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये किताब जो है इसके ऊपर मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, रहीकुल मखतूम मखतूम के जो मुअल्लिफ़ हैं, उन्होंने इसके ऊपर नज़र षानी भी की हुई है। लिहाजा इसकी अथेंटिसिटी जो है वो भी हमें इत्मीनान बख्शती है कि इसमें जो अहादीस या रिवायात जो तज़किरा की गई हैं वो अथेंटिक हैं, वो कोई उस तरह से ज़यीफ़ नहीं हैं। और बल्कि कुछ ज़यीफ़ अकायद और रवायात जो हैं उनके बारे में यहाँ पर निशानदही भी बीच बीच में की जाती है। तो ये सीरीज़ जो है ये हमारे लिए, हमारे पास होना जो है वो ज़रूरी है। और इसके मुताबिक हम आगे चलें तो इसी को सामने रखते हुए हम उनके उन लोगों के हक में भी दुआ करते हैं जिन्होंने कोशिशें की, और बहुत सारा मटेरियल जो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, जैसा कि हमारे पास या मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, उनका ज़रूर हक बनता है कि उनके लिए दुआ की जाए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात, अगर वो ज़िंदा हैं तो उनको दुनिया में बेहतरीन, दुनिया और आखिरत के जो फ़ायदे हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो गुजर चुके उनके भी अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए कि उन्होंने उम्मत की खिदमत के लिए फ्री सदका जारिया जो है वो कर रखा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, जो फ्री कुतुब अवेलेबल हैं इस तरह से, जो डाउनलोड करके जिनसे हम इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, इस्तेफादा कर सकते हैं। बहरहाल इस किताब से मैंने जो रेलिवेंट कंटेक्ट या पेजेस हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया, उनको निकाला हुआ है। और इसमें से हम दो चैप्टर जो हैं, एक तहारत के मसाइल, ये चैप्टर नंबर 6 है, और दूसरा वुदू और तयम्मुम के मसाइल जो चैप्टर नंबर 7 है, इन दोनों चैप्टर्स को हम मुख्तसर अंदाज में हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यकीनन हमें बहुत सारी चीज़ों की याद दहानी होगी, बहुत सारी चीज़ें हमारे जहनों में दोबारा से उभर कर आएंगे जिनमें हम हो सकता है कि भूल चुके हों, या हम हो सकता है कि हमारी कुछ नज़र उनके ऊपर ज़्यादा ना पड़ती हो। तो बहरहाल मुख्तसर अंदाज में इन दोनों चैप्टर्स को हम
تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ایک مختصر سی وقت میں جو ہم کوشش کریں گے، ایک میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ قائم رہنے والا جو فائدہ ہے، اور آخرت میں نفع دینے والا جو اس کا فائدہ ہے، وہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ تو کیونکہ ہم یہ ایک تسلسل، یہ ایک سلسلے کے ایک اسی ترتیب سے چلیں گے، تو لہٰذا اس ترتیب کے مطابق جو موضوعات ہمارے سامنے آئیں گے ان کو ہم دیکھتے ہیں مختصر انداز میں۔ تو سب سے پہلے تو طہارت کے مسائل جو ہے ان کا تذکرہ ہے، اور اس میں جماع کے بعد یعنی جنابت کے بعد غسل کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ کسی بھی طرح سے کوئی اختلام وغیرہ ہوا ہے یا صحبت وغیرہ کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں غسل کرنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے بغیر جسمانی پاکیزگی بھی ممکن نہیں، اور اگر مجبوری ہے اور پانی میسر نہیں تو پھر تیمم کا طریقہ وہ آگے جا کر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی عورت سے جماع کرے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو لہذا ہمیں اس کا بھرپور جو ہے وہ خیال جو ہے رکھنا چاہیے۔ احتلام کے بعد غسل کرنا یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ غسل جنابت کا مسنون طریقہ جو ہے، غسل جنابت جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پانی پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرم گاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے۔ اس کے بعد اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کے جڑوں تک پانی سے تر کرتے، سر کے بالوں کو جڑوں تک تر کرتے۔ تین لپ، تین لپ یعنی ایک ہاتھ میں جو پانی لپ بھرا جاتا ہے، تین لپ پانی سر میں ڈالتے، اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، اور آخرت میں ایک دفعہ دونوں پاؤں دھوتے۔ تو یہ مطلب غسل جنابت کا مسنون طریقہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ ایک بک جو ہے، یہ شارٹ ورژن، یہ میں آپ کو شیئر کروں گا گروپ میں، اس کو ضرور آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو ایک دفعہ پھر آپ نظر ثانی کریں، اس کو پڑھیں تاکہ یاد دہانی جو ہے وہ ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے یہ چیزیں۔ تو یہ غسل جنابت کا مسنون طریقہ جو ہے وہ بھی ہمیں بخاری اور مسلم کی یہ روایت سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے متفرق جو مسائل ہیں ان میں سے مزی خارج ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ مزی جو ہے وہ، مزی اور منی دو طرح کے مادے جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں ریپروڈکٹیو، جو کہ نسل کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے اس کا۔ تو اس میں جو مزی، جو ویسے یلو کلر کا جو پانی ہے، وہ صرف اگر خارج ہو تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، ہاں البتہ وضو کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، وضو جو ہے وہ اس سے لازم آتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مزی کا مریض تھا۔ یہ کچھ مردوں میں ایک کچھ مرض بھی ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے، یا کچھ دیگر میڈیکل جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے وہ مزی جو ہے وہ پیشاب کے خطرے کی طرح سے ہلکی ہلکی سی محسوس ہوتی ہے یا نکلتی رہتی ہے، تو یہ ایک بیماری بھی رہتی ہے اکثر جو ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مزی کا مریض تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے سے شرماتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں تھی۔ چنانچہ میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرم گاہ دھوئے اور وضو کر لیں، یعنی ایسی کوئی کنڈیشن ہے اور مجبوری ہے کہ اس طرح سے معاملہ چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں اپنی شرم گاہ کو دھو کر وضو کر لیا جائے تو یہی کافی ہے، اس کے لیے غسل جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اگر پورا احتلام ہوا ہے اور منی جو ہے وہ بھی خارج ہوئی ہے، تو جو ریپروڈکٹیو سیلف کے اوپر مشتمل ہوتا ہے مادہ، تو ایسی صورت میں غسل کرنا جو ہے وہ لازم آتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگلا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے، البتہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی جو ہے وہ، یہ اب اس کی بہت ساری صورتیں ممکن ہیں، جیسا کہ ابھی مزی کا مریض جو ہے، مرض کی وجہ سے مزی خارج ہونا یہ بھی ہے، یا ویسے ہی مریض جو ہے اگر چارپائی پر ہے اور اس کے پاس واش روم جانے کی ممکن ہی نہیں ہے، یا مطلب اگر وہ بیڈ کے اوپر بھی اس کے کچھ ٹولز وغیرہ ہوتے ہیں جس سے وہ حاجت جو ہے وہ کی جاتی ہے، لیکن اس طرح سے پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے ساتھ نیا وضو یا تیمم جو ہے وہ کر لیا جائے۔
اس کے بارے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ابو داؤد اور نسائی سے روایت ہمیں ملتی ہے، حضرت فاطمہ بنت ابی 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 کیا ہے، ابی حیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مریضاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ ہوتا ہے۔ حیض سے متعلقہ بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہماری خواتین کو رہتے ہیں، تو اس سے یہ ٹو دی پوائنٹ ہمارے پاس یہ روایت آتی ہے کہ جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہذا جب یہ ہو تو تم نماز نہ پڑھو، اگر اس کے علاوہ دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، یعنی یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ اگر وہ وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا اور اس سے اوپر بھی وقت گزر چکا اور ابھی تک خون جو ہے وہ جاری ہے، تو ایسی صورت کو بیماری تصور کیا جائے گا، اور ایسی صورت میں پھر وضو کر کے یا مطلب غسل وغیرہ کر کے نماز جو ہے وہ ادا کر لینی چاہیے۔ اس کی وضاحت میں یہاں پر دیکھیں تذکرہ کیا گیا کہ مستقل بیماری مثلا پیشاب یا مضی کے قطرے خارج ہونا، عورتوں کو استحاضہ کا خون آنا کی صورت میں پائجامہ یا شلوار وغیرہ کے نیچے انڈر ویئر یا پالن کوٹ میرا حال ہے وہ یہ جو پیمپرز وغیرہ لگاتے ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ وغیرہ استعمال کرنا چاہیے، جس سے وہ جو بھی بیماری کی وجہ سے وہ پیشاب وغیرہ یا مضی وغیرہ ہے وہ اس میں جذب ہو جاتی ہے اور خشک رہتا ہے پورا، پورا وہ ایریا جو ہے۔ انڈر ویئر یا پالن کوٹ تو ناپاک ہوگا، لیکن پائجامہ یا شلوار وغیرہ مکمل پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے تھوڑا سا اہتمام اس میں رکھنا چاہیے کہ کپڑے جو ہیں وہ پاک ہوں، اور اگر ایسی مسلسل بیماری ہو تو ایسی صورت میں کوئی کوئی اس طرح سے پیمپرز وغیرہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ لمیٹڈ ایریا تک اس کا ایفیکٹ باقی جو جسم یا باقی کپڑے جو ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر نہ ہوں۔ اس کے علاوہ حائضہ اور جنوبی جو ہیں وہ مسجد سے گزر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں وہ ٹھہر نہیں سکتے۔ کوئی حیض کی حالت میں یا جنبی احتلام کی حالت میں ہو وہ تو ایسی صورت میں مسجد سے گزرا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر رکنا اور وہاں پر بیٹھ جانا اور وہاں پر پھر ذکر اذکار کرنا، اس کی اجازت نہیں، یا اس سے منع جو ہے کہ کہہ لیں کہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام جو ہے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ آج کل جو ہے وہ تو ویسے ہی ٹوائلٹ وغیرہ میں کافی پرائیویسی ہمیں مل جاتی ہے، پہلے زمانوں میں یہ کافی مسئلہ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ایک روایت جو ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب پہنچ کر کپڑا اٹھاتے تاکہ بے پردگی نہ ہو، جو اس وقت کے حالات کے مطابق ایک مجبوری تھی کہ کہیں پر اگر لوگ بھی موجود ہیں اور تھوڑی سی جگہ ایسی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اپنا جو سطر ہے اس کو ڈھانپے رکھنا جو ہے وہ زیادہ اہم تھا۔ آج کل جو ہے تھوڑا سا ماحول ڈفرینٹ ہے، لیکن پھر بھی سفر کے دوران یا ایسی کسی مجبوری کی جگہ پر ہمیں اس کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ پردہ یا دور کہیں پر چلے جائیں جہاں پر کوئی آدمی جو ہے وہ دیکھ نہ پائے۔ پیشاب سے احتیاط نہ کرنا عذاب قبر کا باعث ہے، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جو پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا اس کو بطور خاص ضرور اس چیز کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا اس سے تم بچو۔ اس سے متعلقہ کچھ اور روایات بھی ہمیں ملتی ہیں کہ ایک جگہ پر دو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، اور اس میں سے ایک عذاب جو ہے اس کی وجہ پیشاب میں وہ احتیاط نہیں برتتا تھا۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور روایات بھی ملتی ہیں۔ تو پیشاب کے قطروں وغیرہ سے جو اپنے جسم کو یا اپنے کپڑوں کو محفوظ نہیں رکھتا، بچاتا نہیں ہے یا اس میں احتیاط نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کے لیے قبر کا سخت عذاب جو ہے اس کی وعید ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو جسمانی پاکیزگی جو ہے اس کا اہتمام جو ہے ضرور کر کے رکھیں۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے، رائٹ ہینڈ سے استنجا یا اپنے جو اعضاء ہیں بول و براز والے ان کو صاف کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ اس کے لیے یہ روایت جو ہے صحیح مسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی پیشاب کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ نہ لگائے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں سانس لے۔
यानी दाएं हाथ से इस्तंजा करना, शर्मगाहों को साफ वगैरह करना जो है ये मना है। जब भी किया जाए तो बाएं हाथ से जो इस्तंजा वगैरह है वो किया जाए। तो इसका भी हमें थोड़ा सा अहतमाम, वैसे तो आम तौर पर आदत यही है कि बायां हाथ जो है वो इस्तेमाल किया जाए, लेकिन बतौर ख़ास हमारे जहनों में ये बात रहनी चाहिए। बैतुल खला में दाखिल होते होने वक्त की दुआ जो है ये हमें ज़रूर जो है वो समझनी चाहिए और अपने बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए कि बैतुल खला में ये मुतफ़क़ अलैह बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी ताला अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होने का इरादा फरमाते तो ये दुआ फरमाते। इसका तर्जुमा उर्दू ये है, ऐ अल्लाह, मैं खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। इसका अरबी टेक्स्ट जो है बहुत ही आसान सा है, हमें याद रखना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तो हमें ज़रूर ये दुआ जो है वो याद रखनी चाहिए। इसी तरह से बैतुल खला से बाहर जब निकलें तो उस वक़्त की दुआ है गुफ़रानक। गुफ़रानक ये भी तिरमिज़ी और इब्न माजा से रिवायत है, जिसका तर्जुमा है मैं तेरी बख्शिश का तालिब हूँ। यानी एक बैतुल खला में अगर कोई आदमी अपने आप को रिलीफ में आता है तो ये अल्लाह ताला के बड़े एहसानों में से एक एहसान है कि उसको पेशाब और पखाना वगैरह आ रहा है और वो उसके ऊपर उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। तो बहरहाल बैतुल खला से बाहर निकलते हुए ये दुआ गुफरानक सिर्फ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है। इसको हम ज़रूर जो है अपने दुआओं में याद रखें और बच्चों को ज़रूर याद कराएं। आगे बढ़ते हैं। वुज़ू और तयम्मुम के मसाइल जो हैं उनमें सबसे पहले वुज़ू से कबल बिस्मिल्लाह पढ़ लेना ज़रूरी है। ये बिस्मिल्लाह ना पढ़ेगा कोई तो उसका वुज़ू मुकम्मल नहीं होता। जब भी वुज़ू शुरू किया जाए, चाहे तयम्मुम हो या वुज़ू हो, तो उससे पहले बिस्मिल्लाह जो है वो पढ़ लेना चाहिए। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी उसका वुज़ू ही मुकम्मल नहीं हुआ। तो लिहाजा बिस्मिल्लाह के बगैर वुज़ू का करना गोया के वुज़ू का ना करना है, वो वुज़ू उससे होता ही नहीं, मुकम्मल ही नहीं होता। इसके अलावा वुज़ू से कबल उसके जो नीयत के जो अल्फाज कुछ जो है वो घड़ लिए हुए हैं हमारे बहुत सारे लोगों ने। तो नीयत की कोई अल्फाज जो है बाकायदा वो कोई सुन्नत से साबित नहीं है। आपके दिल में, आपके जहन में, आपके इरादा जो है वो पुख्ता होना चाहिए कि मैं वुज़ू करने लगा हूँ नमाज के लिए, या वैसे मैं अपनी पाकीज़गी के लिए वुज़ू करना चाहता हूँ। तो ये नीयत और इरादा जो है वही है जो दिल से करते हैं। वुज़ू का मसनून तरीका जो है ये सही मुस्लिम की रिवायत है। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत हमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वुज़ू के लिए पानी मंगाया। वुज़ू के लिए पानी मंगाया, पहले अपनी हथेलियां 3 मरतबा धुई, फिर कुल्ली की, फिर नाक में पानी डाला, फिर अपना मुंह 3 दफ़ा धोया। उसके बाद अपना दायां हाथ कोहनी तक 3 मरतबा धोया। इसी तरह बायां हाथ कोहनी तक 3 मरतबा धोया। फिर सर का मसा किया। मसा के बाद अपना दायां पाँव टखने तक 3 मरतबा धोया और इसी तरह बायां पाँव टखने तक 3 मरतबा धोया। फिर फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से वुज़ू करते हुए देखा है। तो ये सही मुस्लिम से एक तरीका है जो कि वुज़ू करने का है। ये वही तरतीब है जो आम तौर पर हमें सिखाई जाती है, लिहाजा हमें इसमें थोड़ी एहतियात रखने की ज़रूरत है कि इस तरतीब के मुताबिक किया जाए। इसमें कानों का मसा जो है वो भी एक इजाफी तौर पर मुख्तलिफ रिवायात में मिलता है, तो वो भी सर के साथ कानों का मसा जो है वो भी है। अलबत्ता आगे जाकर हम देखेंगे कि बाजुओं का जो मसा करते हैं, मतलब पंजे से लेकर कोहनी तक उसके पिछली साइड में, वो जो है वो किसी सुन्नत में साबित नहीं है। वो एक इब्तदाई शक्ल हो सकती है, तो वो बिद्दत है, उससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। सर और कानों का मसा जो है उसका तरीका हमें रिवायात से मिलता है। वुज़ू के जो अज़ा हैं, जब वुज़ू किया जाए तो अगर एक दफ़ा वो सारे अज़ा धो लिए जाएं तो फिर भी वुज़ू मुकम्मल होगा। 2 दफ़ा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीका जो है वो मिलता है और 3 दफ़ा भी मिलता है, लेकिन 3 दफ़ा धोना जो है वो ज़्यादा अफजल शुमार होता है। और जो हमें ताकीद जो है वो उलमा करते हैं वो 3 दफ़ा ही करने की देते हैं। तो तीनों दफ़ा, तीनों का जो तरीका है उसकी रिवायात जहाँ पर मिलती हैं। एक मरतबा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, मुस्लिम, अबू दाऊद और नसाई की ये रिवायत जो हमारे सामने है।
کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت ایک ایک مرتبہ اپنے اعزاز ہوئے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک روایت ہے جو احمد میں بھی ہمیں ملتی ہے، مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ اپنے اعضاء کو دھویا، اور اسی طرح سے تین تین دفعہ اعضاء دھونے کا یہ نسائی اور ابن ماجہ میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین تین بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا۔ ہاں یہ زیادہ اہم ہے، تین مرتبہ تک ہمیں دھونے چاہیے، کوشش کرنی ہے تین ہی مرتبہ ہم دھوتے ہیں عام طور پر، اور یہی جو ہے بہتر طریقہ ہے جو ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں، لیکن تین مرتبہ سے زیادہ دھونا جو ہے اس کے بارے میں وضاحت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھویا ہے اس نے برا کیا، یعنی زیادتی کی اور ظلم کیا، یعنی تین سے زیادہ مرتبہ، چار مرتبہ، پانچ مرتبہ دھونا جو ہے اس سے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لہذا ہمیں جب بھی ہم وضو کریں تو ہمیں کوشش کرنی کی چاہیے کہ تین دفعہ کے اندر ہی ہم اپنی جو ذہنی جو اطمینان ہے حاصل کر لیں کہ اپنے جو اعضاء دھوئے ہیں وہ پورے دھل گئے ہیں اور اس میں کوئی حصہ جو ہے وہ خشک باقی نہیں رہا۔ اسی طرح سے آگے، روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا چاہیے، اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا بھی مسنون ہے۔ روزہ نہ ہو اس کی کنڈیشن اس لیے ہے کہ روزے کی حالت میں اگر پانی کو ناک میں کھینچا جائے تو چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے خوراک کی نالی میں گر جائے گا اور پھر مطلب معدے تک بھی جا سکتا ہے، تو لہذا وضو کی حالت میں تھوڑی سی احتیاط رکھنی چاہیے، لیکن سوری روزے کی حالت میں، اور اگر روزے سے بغیر ہو تو ایسی صورت میں ناک میں اچھی طرح سے پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے جھاڑنا چاہیے۔ اس کے متعلقہ بھی یہ ہمیں دو روایات جو ہیں وہ اہم ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو ابن ماجہ کی، ابو داؤد ترمذی نسائی میں بھی ہے، حضرت لقیت بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کر وضو کر اچھی طرح ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کر، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا گویا کہ حضرت لقیت بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے، اگر داڑھی گنی ہے تو اس میں خلال یعنی انگلیوں ڈال کر اچھی طرح سے داڑھی کو مطلب تر کرنا تاکہ اندر جڑوں تک بھی پانی جو ہے وہ محسوس ہو، تو داڑھی کا خلال کرنا جو ہے وہ بھی وضو میں ایک اہم مطلب درجہ جو ہے وہ رکھتا ہے۔ صرف سر کا چوتھائی صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، کچھ یہ بھی اپنی تعویلیں وغیرہ کرتے ہیں کہ سر کے کچھ حصے پر یا سر کے چوتھے حصے پر مسح کر لیا جائے تو اس سے بھی گویا کہ سر کا پورا مسح کر لے، تو یہ سنت سے کوئی ایسا طریقہ ثابت نہیں، پورے سر کا مسح جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ گردن کا مسح کرنا جو ہے وہ بھی سنت سے گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، یہ بھی اب ہمارے اکثر جو ہے وہ ایڈ کر دیا گیا ہے، اور اکثر ایک ایک مکتبہ فکر جو ہے، ایک گروہ جو ہے وہ وضو جب کرتا ہے سر کے مسح کے ساتھ گردن کو بھی پیچھے سے لے کر ہاتھ کے پچھلے حصے سے گردن کا بھی مسح کرتے ہیں، تو یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت سے ثابت ہے صرف سر کا مسح، پورے سر کا مسح اور کانوں کا مسح، اس کا بھی طریقہ جو ہے وہ آگے جاتا آتا ہے۔ سر کا مسح کرنے کا سر کا مسح جو ہے وہ صرف ایک بار ہے، یعنی باقی اعضاء جو ہیں وہ دھونے والے وہ تو تین تین بار دھونے ہیں، لیکن جب مسح کرنا ہے تو وہ صرف ایک ہی دفعہ کرنا ہے، جیسا کہ تیمم میں بھی جب مسح کیا جاتا ہے پاک مٹی کے ساتھ تو وہ بھی ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے، تو مسح جو ہے وہ ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے تک لے گئے اور پیچھے سے آگے تک لائے، یعنی پورا سر جو ہے وہ آگے سے پیچھے تک لے کے گئے، اور اسی طرح سے پیچھے سے آگے تک ریورس بھی وہ ہاتھوں کو لے کر آئے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک پیچھے بالکل اینڈ گردن تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک وہ واپس لے کر آئے۔ یہ بخاری کی روایت کے مطابق سر کا مسح کرنے کا طریقہ جو ہے ہمیں ملتا ہے۔
सर के मसह के साथ दोनों कानों का मसह करना भी ज़रूरी है, और कानों का मसह का मसनून तरीका जो है वो भी हमें मिलता है, जो कि निसाई में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, जो कि वुज़ू का तरीका बयान करते हुए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसा किया और अपनी शहादत की उंगलियों, दोनों उंगलियों से कानों के अंदर और अंगूठों से दोनों कानों के बाहर के हिस्से का मसा किया। यानी कानों का मसा करने का तरीका यह है कि जो दोनों शहादत की जो उंगलियां हैं उनको कानों के अंदर बैक वक्त राइट सीधे कान में सीधे हाथ का और बाएं कान में बाएं हाथ का जो उंगली है वो, और फिर उसी तरह से अंगूठे के जरिए से कानों के बाहर का हिस्सा जो है उसका मसा जो है वो किया जाता है। ये सुन्नत तरीका जो है ये भी हमें मिलता है, यानी वुजू का हिस्सा है ये भी, सर के साथ कानों का मसा करना भी। जैसा कि तذکرہ किया, जिस तरह से डिटेल एक रिवायत हमने देखी, इस तरह से दो तीन रिवायात हमें तफसील से मिलती हैं वुजू के तरीके में, और उन रिवायात को जमा किया जाए तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। वुजू के एज़ा में कोई जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए, ये एक बहुत अहम एक नुक्ता है। यहाँ पर अबू दाऊद से रिवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जिसके पाँव में वुजू के बाद नाखन जितनी जगह खुश्क थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि वापस जाओ और अच्छी तरह से वुजू कर। तो वुजू करते हुए ये ख़ास एहतियात रखनी चाहिए कि वुजू का कोई हिस्सा जो है चाहे छोटा हो या बड़ा वो खुश्क ना रह जाए, क्योंकि कोई भी अगर हिस्सा खुश्क रह गया तो ऐसी सूरत में वुजू नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि वो ये ख़वातीन वगैरह ये नेल पॉलिश वगैरह जब लगाती हैं तो नेल पॉलिश जो है ये इसके ऊपर वुजू जो है वो नहीं होता। वुजू करके नेल पॉलिश वगैरह लगाएं, जब दोबारा वुजू करना हो तो नेल पॉलिश वगैरह रिमूव कर लेना। या इसी तरह से मेकअप वगैरह जो है वो बहुत सारा थिक मेकअप जो है वो आजकल किए जाते हैं, तो ऐसी वुजू करने के लिए ये शर्त है कि आपका चेहरा अच्छी तरह से होना चाहिए। हाँ, मेहंदी वगैरह जो है वो क्योंकि बिल्कुल जिल्द का रंग का हिस्सा बन जाती है तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन वैसे जो ऊपर जो मतलब लगाई जाती हैं चीज़ें सेकेंडरी जो कि उतर जाती हैं, धोने से या आसानी से उनको साफ करके वुजू करना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वुजू के साथ मसवाक की तरगीब भी दी है, और इसकी उसके बारे में एक रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो कि मालिक अहमद और नसाई में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे उम्मत की तकलीफ का एहसास ना होता तो मैं हर नमाज के साथ मसवाक करने का हुक्म देता। तो मिसवाक करना, दांतों को साफ करना वुजू करने से पहले ये भी ज़रूरी है। गो कि ये फ़र्ज नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी पसंदीदा सुन्नत है कि वो वुजू से पहले मिसवाक की जाए। या आजकल उलमा जो है वो कहते हैं कि मिसवाक के मुतबादल तो यकीनन नहीं हो सकती कोई चीज़, लेकिन अपने दांतों वगैरह को साफ़ किया जाए टूथपेस्ट वगैरह से, या जो भी दूसरे इस तरह के मटेरियल मिलते हैं, मिसवाक हो तो सबसे बेहतरीन चीज़ है। वुजू करके पहने हुए जूतों और मोज़ों पर जराबों पर मसा किया जा सकता है। यानी ये सफ़र नमाज कसर में हमने बड़ी तफसील से ये इस मसले के ऊपर बात की थी कि अगर वुजू करके पहना गया जूता और मोज़ू वगैरह जो हैं, जराबे वगैरह जो हैं, उसके ऊपर इवन के जूते के ऊपर भी मसा किया जा सकता है। आजकल हमारे यहाँ थोड़ी सी एक सख्ती पाई जाती है, बहरहाल आसानी से जूते उतर जाते हैं तो जराब वगैरह के ऊपर वुजू जो है वो करना चाहिए। और उसकी जो जुराबों के ऊपर या मोज़ों के ऊपर मसा करने की जो मुद्दत है, मुकीम के लिए 1 रात और मुसाफिर के लिए 3 रात, यानी मुकीम जो है वो 1 रात 24 घंटे तक वो अगर वुजू करके उसने मोज़े वगैरह पहने हैं तो जनाबत की हालत अगर नहीं आई, जनाबत अगर होगी तो फिर वो कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर गुस्ल जो है वो करना लाजिम होगा। लेकिन अगर जनाबत की कंडीशन नहीं है तो वुजू की हाजत है तो फिर वुजू जो है वो मोज़ों के ऊपर या जुराबों के ऊपर मसा करके भी वुजू किया जा सकता है। अगर मुकीम है तो वो 1 दिन 24 घंटे, और अगर मुसाफिर है तो 3 दिन, यानी 3 दिन और 3 रात जो है वो मुसलसल इस तरह से ये अमल कर सकता है। जुनूबी होना मुद्दत मसा को ख़त्म कर देता है, यानी अगर जनाबत की हालत आ गई तो ऐसी सूरत में जुराबों और जूतों वगैरह पर मसा जो है नहीं करेगा, बल्कि ऐसी सूरत में उसके लिए ज़रूरी है कि वो गुस्ल जो है वो करे, उसके बाद ही वो पाक होगा। हाँ, तयम्मम अगर वो हालत सफ़र में है या मजबूरी में है तो ऐसी सूरत में तयम्मम करना जो है वो भी इसके लिए ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए भी मतलब नॉर्मल वुज़ू से उसका वुज़ू जो है वो नहीं होगा। एक वुज़ू से कई नमाजें जो है वो भी पढ़ी जा सकती हैं। सही मुस्लिम से रिवायत है, हज़रत बुरैदा
रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कि फ़तह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नमाजें एक वुज़ू के साथ पढ़ी। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हर वुज़ू के साथ वुज़ू किया जाए, लेकिन कई नमाजें, अब बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है जैसा कि आजकल अगर हम देखें कि मगरिब और इशा के दरमियान तकरीबन 1 डेढ़ घंटे का वक्फा जो है वो बाकी रहता है, वुज़ू करें दोबारा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वुज़ू नहीं भी किया तो ऐसी सूरत में दो नमाजें, तीन नमाजें जो है वो एक साथ एक ही वुज़ू के साथ पढ़ी भी जा सकती हैं। पानी ना मिलने की सूरत में वुज़ू की बजाय पाक मिट्टी से तयम्मुम करना जायज़ है। और वुज़ू या गुस्ल, या वुज़ू और गुस्ल दोनों के लिए एक ही तयम्मुम काफ़ी है। यानी वुज़ू भी करना है और गुस्ल भी करना है, तो तयम्मुम एक दफ़ा किया जाए तो उससे वुज़ू और गुस्ल दोनों ही हो गए, तो शुमार होंगे। एहतलाम के बाद गुस्ल करना भी फ़र्ज़ है, जैसा कि तज़किरा हुआ था। अगर तो मज़ी वगैरह सिर्फ खारिज हुई है तो ऐसी सूरत में सिर्फ वुज़ू करना ज़रूरी है, लेकिन अगर इख्तलाम हुआ है और मनी खारिज हो गई तो ऐसी सूरत में गुस्ल करना जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है। और दोनों हाथ गुस्ल कर सॉरी तयम्मुम करने का तरीका, दोनों हाथ एक दफ़ा मट्टी वाली जगह पर मार कर पहले मुंह और फिर दोनों हाथ एक दूसरे पर फेरना, पहले मुंह और फिर दोनों हाथ एक दूसरे पर फेर लेने से तयम्मुम मुकम्मल हो जाता है। सिर्फ सादा सा और आसान तरीका है, इससे ज़्यादा कोई उसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं है। इसकी रिवायत भी हम देख लेते हैं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अम्मार बिन यासर, ये एक लंबी हदीस है जो हमने आयत नंबर 43 जो सूरह निसा की थी उसमें हमने पूरी रिवायत जो है वो तफसील से हमने देखी थी। बहरहाल वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मुख्तसर तज़किरा किया गया यहाँ पर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक काम से भेजा, मुझे इख्तलाम हो गया और पानी ना मिला। मैं तयम्मुम करने के लिए ज़मीन पर जानवरों की तरह लोटा लोटा, यानी ज़मीन पर उन्होंने पूरा लोट पोट हो गए तयम्मुम करने के लिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया, इस वाक़े का जिक्र किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे अपने हाथ इस तरह कर लेना चाहिए था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ दोनों एक मरतबा ज़मीन पर मारे और दाएं बाएं हाथ को दाएं हाथ पर मारा। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथेलियों की पुश्त और मुंह पर मसा कर लिया एक एक दफ़ा। बस इतना ही है, इससे मसा जो है सॉरी तयम्मुम जो है वो मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह से वुज़ू के बाद की दुआ जो है ये भी हमारे लिए बहुत अहम है। वुज़ू जब हम करें तो उसके बाद हमें दुआ जो है ये अबू दाऊद और तिरमिज़ी में हमें मिलती है, कि ये कलमा शहादत जिसको आमतौर पर हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बारे में बल्कि तिरमिज़ी के जो आगे इजाफी अल्फाज है, अबू दाऊद और मसनद अहमद जो है और मुस्लिम में भी ये रिवायत है, उसमें तो सिर्फ ये कलमा शहादत तक हम आमतौर पर जो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लेकिन तिरमिज़ी में फिर इजाफी अल्फाज आगे ये भी हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ये भी सादा से अल्फाज हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। तो ये एक मुकम्मल दुआ जो है इसको हम याद करें, इसकी अहमियत और इफादियत इसी दुआ के इसी रिवायत के अल्फाज में हमें मिलते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स मुकम्मल वुज़ू करके ये दुआ पढ़ ले कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है, यानी वही कलिमा जो है, तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जिससे चाहे और कि वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। यानी जिसने वुजू के बाद दुआ की इन अल्फाज के साथ, इन कलमात के साथ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए गोया कि जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसको ऑप्शन दी जाती है कि जिस दरवाजे से मर्जी तुम दाखिल हो जाए, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने दरवाजे खोले हैं। और तिरमिज़ी के जो आगे इजाफी अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। तो वुज़ू के दरमियान मुख्तलिफ अज़ा को धोते हुए मुख्तलिफ दुआएं पढ़ना या कलमा शहादत पढ़ते रहना ये सुन्नत से साबित नहीं है। ये भी एक है कि वुज़ू का हर अज़ धोते हुए, जैसे हाथ धोते हुए पूरा कलमा शहादत पढ़ना या दुआएं पढ़ना, नाक धोना है या मुंह वगैरह धोना है, टखने वगैरह धोने हैं जब, तो मुख्तलिफ दुआएं उसकी, इस तरह से भी कुछ चीज़ें जो है वो हमारे कुछ मामलात में दाखिल कर दी गई हैं, लेकिन सुन्नत कुछ साबित नहीं। बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए वुज़ू, इंतहाई नीयत, अच्छी नीयत के साथ वुज़ू मुकम्मल किया जाए और वुज़ू मुकम्मल होने के बाद ये जो ऊपर दुआ हमने देखी वो दुआ जो है वो पढ़ी जाए। यही हमारा सुन्नत तरीका जो है वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। इसके अलावा वुज़ू के बाद बेमकसद बातें करना या फजूल गोई करते रहना जो है वो
اس سے بھی روکا گیا ہے۔ وضو کی حالت میں جب انسان ہو تو اس کو اچھے الفاظ اور اچھے کلمات اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اول فول بکتا رہے یا بے فضول بے معنی سی باتیں جو ہے وہ کرتا رہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیاں نہ ڈالے، کیونکہ وضو کرنے کے بعد وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ اسی طرح یعنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا وضو کرنے کے بعد، اس سے بھی منع کیا، کیونکہ اس کی کنڈیشن گویا کہ ایسی ہے کہ اگر وہ حالت وضو میں ہے تو گویا کہ وہ حالت نماز میں ہے، کہ وہ نماز کے لیے جا رہا ہے، راستے میں ہے۔ اسی طرح ٹیک لگائے بغیر، یہ بھی ایک اہم ہے، ٹیک لگائے بغیر نیند آ جائے یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا۔ اور وضو کیا ہوا ہے، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، یا نماز کا انتظار اگر نہیں بھی کر رہے تو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی ہے یا اونگ آ گئی ہے، تو اس سے وضو یا تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ اگر ٹیک لگا لی ہے یا لیٹ کر کے سو گئے ہیں، خراٹے آنے شروع ہو گئے، تو ایسی صورت میں اٹھ کر دوبارہ سے وضو کرنا جو ہے وہ ہوگا۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر وہ دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے، یعنی وہ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھے، ویسے ہی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے نماز کی حالت میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر نیند کا غلبہ کی وجہ سے اگر سر جھک بھی گیا، لیکن اس کے لیے وضو دوبارہ کرنا شرط نہیں ہے۔ ہاں اگر لیٹ کر یا ٹیک لگا کر ایسی کوئی کنڈیشن ہوگی تو ایسی صورت میں وضو جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ مزید خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہو جائے اگر پخانہ کے راستے سے، تو ایسی صورت میں سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آواز نہ آئے یا ہوا خارج نہ ہو اس وقت تک وضو دوبارہ کرنا واجب نہیں ہوتا۔ تو یہ کنڈیشن ہے کہ جب تک آواز نہ آئے یا جب تک ہوا خارج نہ ہو اس وقت تک وضو کرنا واجب نہیں ہوتا، یہ ایک ایکسکلوژن ہے۔ لیکن اگر ہوا خارج ہونے کا اچھی طرح سے اس کو پتہ چل گیا، چاہے بدبو آئی یا نہیں، اس بندے کو پتہ چل گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وضو دوبارہ کرے گا۔ اور اگر تو آواز آ گئی تو پھر تو باقیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وگرنہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر شرمگاہ پر خارش وغیرہ کی وجہ سے اگر کپڑے کے اوپر سے اگر ہاتھ لگ جائے قصدن، وہ عادتاً یا اس طرح کے کسی مقصد کے لیے نہیں، ویسے اگر نارمل حالات میں کچھ ایسی کنڈیشن اگر ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر بغیر کپڑے کے براہ راست ننگا ہاتھ جو ہے وہ ننگی شرمگاہ کے اوپر لگ جائے کسی بھی صورت میں، تو ایسی صورت میں وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اس کی بھی احمد سے روایت ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ سے کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا۔ تو یہ بھی ہمیں احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی عذر کے اس طرح سے چھوتے رہنا، اس سے بھی ہمیں اخلاقی طور پر بھی یہ برا ہے، اور ویسے بھی اس کی مطلب ممانعت ہمیں ملتی ہے۔ محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بھی ایک اہم ہے کہ اگر صرف شک ہے کہ وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک رعایت دی ہے کہ تمہارا وضو نہیں ٹوٹا۔ ہاں اگر یقین ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر وضو ٹوٹا ہے، پھر ضرور کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے۔ یعنی پیٹ میں گڑبڑ کی وجہ سے کبھی ہوتا ہے، لیکن اس کو شک ہو گیا، اس کو یقین نہیں ہے لیکن شک ہے تھوڑا سا کہ شاید ہوا خارج ہو گئی ہے، تو شک کی بنیاد پر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ بدبو محسوس نہ کرے۔ تو کئی دفعہ پاد وغیرہ نکلتا ہے اور محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس کی بدبو سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور اگر آواز آ جائے تو پھر تو کنفرم ہو جاتا ہے، ری کنفرم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وضو کرنا چاہیے۔ وگرنہ اگر صرف شک ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رعایت دی ہے
लेकिन ये अपने बंदे की अपनी नीयत के ऊपर है कि उसने शक जो है वो किस हद तक रखा हुआ है। वो उसको थोड़ा थोड़ा सा लगता भी है कि शक जो है वो यकीन की हद के करीब करीब है, नहीं यार हुआ था, मुझे कंफर्म्ड है हुआ था, लेकिन मैं फिर भी शक कर रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन से हमें बचना चाहिए। शक जो है वो सही मानों में शक हो तो फिर ये, वगरना बेहतर यही है कि वुजू करके आप अपने आप को इत्मीनान में रखें। आग पर पकी हुई चीजें खाने से वुजू नहीं टूटता, अलबत्ता ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू करना चाहिए। ये भी अक्सर जो है वो कुछ ऐसी रिवायात को गढ़ा गया है या पेश किया जाता है कि अगर आग के ऊपर बराह रास्त, आग के ऊपर जैसे कि ये बारबेक्यू वगैरह किया जाता है कोयले की आग के ऊपर, तो इस तरह से बराह रास्त आग के ऊपर जो चीज़ पकाई जाती है वैसे वो चीज़ें खाने से वुजू टूट जाता है। ये इस तरह से कुछ फैलाई गई हैं चीज़ें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू जो है वो करना चाहिए, क्योंकि ऊंट का गोश्त जो है वो वुजू को ख़त्म कर देता है। इसके बारे में रिवायत भी हम देख लेते हैं। अहमद और मुस्लिम की एक रिवायत है, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या हम बकरी का गोश्त खाकर वुजू करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहो चाहो तो कर लो, चाहो तो ना करो। फिर उसने सवाल किया, क्या ऊंट का गोश्त खाकर वुजू करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊंट का गोश्त खाकर वुजू करो। तो ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू करना जो है वो ज़रूरी है। ऊंट का गोश्त खाना जो है वो वुजू को ख़त्म कर देता है। इसी तरह से मुक्तदी का वुजू टूट जाए तो उसे नाक पर हाथ रखकर सबसे निकल जाना चाहिए और नया वुजू करना चाहिए। ये जो हालत जमात में, जमात की हालत में बाजमात नमाज अदा करने की सूरत में अगर वुजू टूट गया है, तो ऐसी सूरत में नाक के ऊपर हाथ रखते हुए नमाजियों के सफ़ों से पीछे आ जाना चाहिए और वापस बाहर निकल कर वुजू करना चाहिए, ना कि नमाज को कंटिन्यू रखना चाहिए। और ऐसा तरीका जो है वो हमारे लिए अहम है। और खुदा ना खास्ता कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो ऐसी सूरत में हमें ये अमल करना चाहिए, ताकि ये सुन्नत जो है वो जारी हो, ना कि शर्म शर्म से कि अब लोग क्या कहेंगे कि ये खड़ी जमात से अपने आप को निकाल कर ले गया, इसको शर्म नहीं आती। लोगों को भी बल्कि इसका एहसास होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन अगर आए तो उसके ऊपर अमल करके ऐसी सुन्नतों को ज़िंदा करना चाहिए। हमारे यहाँ गल्फ़ में तो मतलब मेरी नज़र से एक दो दफ़ा ऐसा वाक़यात जो हैं वो गुजरे हैं। लोग जो हैं वो ऐसे नाक रख के वो मतलब गुजर जाते हैं, वापस पीछे को आकर वुदू के लिए निकल जाते हैं। इसी तरह से आगे दो जो हैं, ये वजाहत जहाँ पर देखते हैं क्या है वजाहत, जिन चीज़ों से वुजू टूटता है, इन्हीं चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है। नीज पानी मिलने या पानी इस्तेमाल करने की कुदरत हासिल होने पर के बाद तयम्मुम की रुख्सत जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। यानी जिन चीज़ों से वुजू टूटता है उन चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है, लिहाजा तयम्मुम भी दोबारा करना चाहिए। और जब पानी मुयस्सर हो जाए तो पानी मुयस्सर होने के बाद तयम्मुम जो है वो भी टूट जाता है, लिहाजा जैसे ही पानी मुयस्सर हो तो वुजू कर लेना या गुस्ल कर लेना जो है वो ज़रूरी है। तो ये एक अहम नुक्ता है जो हमें मिला जाते जाते। और उसके बाद वुजू के बाद 2 रकत नमाज अदा करना ये मुस्तहिब मुस्तहिब है। तहियतुल वुजू जिसको कहते हैं, तहियतुल वुजू जन्नत में ले जाने वाले अमल में से एक अमल है। तो ये भी एक बहुत ही अहम है। अगर हम वुजू के बाद 2 नफल अदा करें तो वो हमारे लिए जन्नत में दाखिले का बायस भी होगा। तो बहरहाल ये एक मुख्तसर सा एक था। गो के हमारा वक्त जो है वो थोड़ा सा महदूद होता है, और उस तरह से तशनगी तो मुझे तो ज़ाती तौर पर नहीं होती, फिर भी हम कोशिश ज़रूर करते हैं। ये बुकलेट मैं शेयर करूँगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। इसको ज़रूर आप डाउनलोड करें और इसको ज़रूर एक दो दफ़ा जो है नज़रों से गुजारें, ताकि कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो आपके जहनों में, हमारे जहनों में बैठे, और उसके मुताबिक हमारे मामलात जो हैं वो आगे दुरुस्त चलते रहें। अल्लाह ताला से दुआ की तौफीक है कि मेरे लिए भी ज़रूर दुआ में दुआएं करें कि मैं भी कुछ इस काबिल हूँ कि कुछ अमाल जो हैं उनको प्रैक्टिकल करूँ। अल्लाह ताला से सबके लिए दुआओं की दरख्वास्त है। इस बारे में कुछ अगर आप इजाफा करना चाहें तो आप किसी भी मजलिस में या कल भी हम की जा सकती है। और कल से जैसा कि तज़किरा हुआ था कि रमज़ान के सिलसिले में मैं आज कुछ मरतब करूँगा। हो सकता है कि इकबाल किलानी की जो किताब है रोज़ों के मसाइल, उसी को हम देख लें 3-4 मजलिस में। या हो सकता है कि कल की मजलिस में कुछ बुनियादी चीज़ें जो हैं जो रमज़ान की तैयारी में हमारे दुनियावी मामलात में चलनी चाहिए, उनको हम डिस्कस कर लें। और अगली जुमेरात से फिर 3 जो जुमेरात आएंगी उसमें हम फिर इकबाल किलानी की वो किताब जो है उसका थोड़ा सा इहाता कर लें। बहरहाल कुछ कल भी कोशिश करेंगे तो ज़रूर कोशिश करें मजलिसों में शामिल होने की। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम समझने के साथ साथ उन सारे कामों के ऊपर नेक अमल भी कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन।
इजाज़त भी चाहते हैं इसके साथ ही। सबको दुआओं में ज़रूर याद रखें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम माजरत वक्त की कमी की वजह से थोड़ा सा गैप नहीं दे सका, लेकिन इस मौजू के ऊपर कोई बात हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं, बल्कि कभी भी कोई बात हो तो हम ज़रूर कर सकते हैं। सबको दुआ में ज़रूर रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।